السلام عليكم البنات. هانتوما ان شاء الله الحلوه الثانيه اللي غتكون بلا فور، ما نحتاجوش الفران ان شاء الله. غتكون زوينه في الديكور في المنظر، والبنه ان شاء الله يا غينا دير. دونك غنحتاجو، انا درت هنا 300 غرام ديال الكاوكاو اللي قليته، 5 المعالق ديال اللوز بودره، 175 غرام ديال بسكوي عادي، 5 المعالق ديال السنيده. غادي نديرو شويه قرفه وغادي نجمعو ان شاء الله بالحليب، داكوغ، حتى تولي لكم العجينه اللي تقدروا تخدموا. دونك لي في aujourd'hui inchallah on va faire le 12e gâteau qu'on n'a pas besoin de four. C'est vraiment facile et c'est vraiment rapide et après c'est trop bon, y a rien à dire. Donc on a besoin de 300 grammes de cacahuètes que j'ai déjà mixé au robot. On a besoin de 5 cuillères des amandes en poudre, 5 cuillères de sucre et 175 grammes de biscuits normal, d'accord. Après un petit peu de cannelle. Moi la cannelle j'aime bien, donc après c'est vous que voyez. Donc un peu de cannelle et après de lait pour travailler vraiment la pâte. Donc n'ayez pas peur les filles. Voilà. Donc voilà, j'ai mis un go, comme ça sera plus facile pour travailler la pâte, pour moi, hein. Voilà. On mélange vraiment les ingrédients les filles. هانتوما كتخلطوا مزيان كاع المقادير. دونك هنا كما كتشوفوا on rajoute un petit peu, voilà. Encore. Vraiment bien. Ça sent incroyable. حمام ماريا. وغادي نوريكم الطريقه ان شاء الله اللي غادي نحضر بها الكاطو ديالنا. دونك السلام عليكم البنات. دابا غنديروا الحلوه الثانيه ان شاء الله كما قلت لكم قبيله. هاد من العجين اللي خلطنا دابا هالي غنديروا فيهم ان شاء الله الشوكولات. راكم عارفين ذوبت الشوكولات نوار لي في لو غاتو سوبر فاسيل. دونك on va mettre de chocolat partout, voilà. Et on va le mettre au frigidaire. Après on pourra mettre la pâte encore et on le mettra encore au frigidaire. J'ai acheté plein de moules comme ça. دونك انا ساليت البنات، هانتوما كتشوفوا دابا من بعد كنخبطوهم شويه هكا pour mettre inchallah la deuxième pâte. Il y aura du chocolat partout, voilà. Et là je vais le mettre inchallah au frigidaire et j'attends que le chocolat en fait il soit sec. البنات هالولين اللي درت في الفريجيدير هاهما نشفوا. Regardez les filles sont secs. Donc maintenant la pâte qu'on avait fait tout à l'heure. Regardez. Donc là, on va prendre la pâte et on va remplir en fait le reste qui reste de chocolat en fait. Voilà, on remplit vraiment qu'il soit lisse. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il soit lisse vraiment. On fait la même chose ici aussi. Et les filles. Donc البنات كما قلت لكم الميم اوبيراسيون. الحلوه كامله هانتوما عمروا بهذاك العجين، عمروا المول مزيان، فوالا. واللي شفتوه بزاف نقصوا، فهمتوا. المهم تجيكم نصلحوا الخطا. فوالا نتوما عينكم ميزانكم.
سي سا ديال الخميسه ما تخسروش ليها. انا راه خسرت عليها هنايا دونك نقص. فوالا سي سا. هانتوما دونك هنا لا ميم اوبيراسيون. فوالا هانتوما مهم تبقاو ديروا هكا حتى تساليو. دونك لي في هانا ساليتهم. Regardez les filles, c'est bon, j'ai fini. Donc là, je vais l'encoder. On va laisser qu'elle soit vraiment sèche. Et après, on a notre gâteau de luxe, les filles. Donc là, et après, je vais vous montrer la fin du gâteau, Inch'Allah. Donc, le deuxième moule, les filles. Regardez, c'est une deuxième. Donc là, Inch'Allah, je vais prendre un pinceau. Et je vais mettre des chocolats partout. Voilà. Comme ça. Il faut mettre des chocolats partout. في الجناب هذا كنطلع في الجناب ماشي بحال الاخر. بحال قبيله البنات كنديروا الشوكولات في المول كامل. فوالا دونك on va faire la même. دونك هادو تما ساليناهم. Voilà. Donc, je vais le mettre au frigidaire. Et après, on pourra finir notre gâteau. Inch'Allah, bihawlillah. Donc là, Inch'Allah, on va faire la même opération. Hantouma, في le deuxième modèle. غنديرو بحال قبيلة. Donc, les filles, on va faire la même opération que on prend de pâte. Voilà. On remplit le moule. En fait, donc ici, c'est pareil. Pareil partout en fait les filles. Le reste des gâteaux qu'on a fait, ça vraiment rempli comme ça. Voilà, il faut étaler un petit peu avec les doigts. Et c'est bon. Donc, ensuite, encore. Voilà. Soyez vigilants à la quantité. Comme ça, il y aura partout pareil. Bon, pas partout, gâteau, Inch'Allah. Donc là, j'ai mis un petit peu de chocolat partout. Donc là, je vais mettre de fruits confits, les filles. Après, j'ai dit, la déco, en fait, c'est vous qui voyez. C'est pas obligatoire de faire la même déco. Donc, on va mettre un petit peu partout. Voilà. Après, je vais bien étaler le chocolat avec les fruits. Non, mais franchement, vraiment, je te jure, les filles, j'ai pas trouvé de chocolat blanc. J'ai vraiment galéré. Soit cette année, tout le monde va faire les mêmes gâteaux. Soit il y en a pas beaucoup, je sais pas. J'ai pas compris. Voilà. البنات درت هادوك لي فروي مجففه ياك كتقولوا لهم بالعربيه واقيلا سي كوم سا. Donc c'est bon, j'ai fini de mettre partout des fruits confits. Donc maintenant inchallah je vais mettre encore كنعرفهمش ما نكذب عليكم. Donc les fruits confits ما شاء الله دابا كاع اللي كيعرف العربيه راه كيفهم. سمحوا لي الا ما قلتهاش مزيان حقاش اختكم العربيه شويه راه كاينين شي كلمات بالشوكولا بلون هذاك لي فروي. فرونسي نغطيو هذاك. Ensuite les filles, j'ai fait une autre modèle avec de chocolat blanc, des pétales de rose, une amande gâteau. Donc là, j'ai fait la même chose, mais avec les fruits confits.
Donc et après, ça sera la même chose. Je les mettrai au frais, comme les autres. Et on pourra finir la déco après, Inch'Allah. Inch'Allah, البنات أنا خديت المول الديكور الثالث. دونك إن شاء الله غادي ناخذ هذا غنديرو بشوكولا بلون. دونك باغي لي في هانتوما. Voilà, partout. Donc, et c'est trop compliqué à trouver chocolat blanc, les filles. J'ai galéré, mais vraiment, hein. J'ai vraiment galéré. Franchement, j'ai dit, soit tout le monde, cette année, va faire des gâteaux au chocolat blanc, ou soit il n'y en a pas beaucoup. Un de deux. En tout cas, j'ai vraiment galéré. Voilà. Donc, le quatrième modèle, درت ليه الورد chocolat blanc. Là, c'est des pétales de rose, les filles. Donc, on va faire la même opération que tout à l'heure. Maintenant, on met le chocolat un petit peu par là. Ça va être joli en plus, hein. Moi, je suis quelqu'un que si je vois... moi, c'est mon œil, si vous comprenez qu'est-ce que je voulais dire. Genre, si tu vois que c'est vraiment joli, je me dis, c'est sûr que c'est bon. Tu vois. Donc, la déco, c'est très important pour moi. Pour moi. Après, on n'est pas tous pareils, hein. Donc là, c'est bon, les filles. J'ai fini la même chose que tout à l'heure. Donc là, Inch'Allah, je vais le mettre au frigidaire aussi. Et après, je ferai la même chose. Donc, أنا ساليت الشكل الثالث. ها انتوما كما كتشوفوا البنات. دابا ان شاء الله غادي ندخلهم الفريجيدير ومن بعد حتى هما غادي نكملوهم بالطريقه اللي درت هاد العجين بحال الاخرين ان شاء الله. دونك لي في جو ديزي كي ماتنو هنا هادو ساليتهم حتى هما البنات. دونك ان شاء الله حتى هما غندخلهم الفريجيدير وغادي نجي الموديل ان شاء الله ندير ليه نفس الطريقه. دونك كاع لي موديلات غادي ندير ليهم نفس الطريقه. دونك لي في سي بون جي فيني. Donc là, Inch'Allah, je vais le mettre. Et après, ça sera pareil avec tous les modèles en fait que j'ai fait. Avec tous les modèles, on va faire la même chose. Donc après, je vous montrerai la fin. Donc ensuite, les filles, Inch'Allah, celui-là, ça sera le dernier modèle. Donc on va essayer de trouver juste les boules. Voilà, on va mettre les blancs, juste les blancs. Ça va être un petit peu piqué, mais... Les gâteaux, en fait, il faut avoir vraiment de la patience. Hein. Ici, t'aimes pas. Parce que si t'aimes bien, oui. Mais si t'aimes pas, vraiment, c'est vraiment mort, quoi. Là, on a besoin que de les petites boules en blanc. Voilà. Ça va. J'ai pensé que ça sera un petit peu plus compliqué, mais ça va pour l'instant. Donc c'est bon. Là, j'ai fini avec les petites boules blancs. Donc là, on va mettre des chocolats aussi. Voilà. Et après, on le mettra au frais comme les autres. On va remplir en fait tous les moules quoi de chocolat. Et on attendra jusqu'à la fin pour mettre la pâte et on mettra encore au frigidaire. Donc les filles, j'ai fini ici aussi. Comme vous voyez, j'ai mis des amandes aussi dedans. Donc on attend, on va le mettre au frigidaire. Et après, on fera la même chose que les autres qu'on avait fait tout à l'heure.
السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في جيهان ديت. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله والاحوال طيبه. دونك اليوم كما قلت لكم قبيلات درت لا فيديو ديال الكاطو ديال العيد ديال هذا العام ان شاء الله. كاطو سهل عيف في الفريجيدير في الفور مي فرانشمون والله العظيم لي في زعما يا غيان ادير كوا. دونك ها نتوما شوفوا ما شاء الله لا ديكو كتبقى البنات كما قلت لكم اختيار ديالكم نتوما، ولكن شوفوا ما شاء الله وخرجت ليا لا كونتيتي بزاف. دونك قلت غنبارطاجي مع لي في ميم لا كونتيتي ها نتوما ومازال عندي. دونك هادو عيلي راكم عارفين كما قلت لكم قبيلات كل حاجه باش عمرتها. دونك تنتمنى البنات تعجبكم فريمون ها نتوما سامبل ولكن ما شاء الله عاطيه العين. دونك جربوها ما غاديش تندموا وتنتمناكم تبارطاجيوها مع الحباب والصحاب ان شاء الله. دونك هذه هي لا غوسيت ديالي ديال اليوم، هذه هي حلوه العيد ديالي ديال هذا العام ان شاء الله بحول الله. دونك حنا تنديروا علفال voilà les filles. Donc ils sont là mes gâteaux. Franchement je suis fière de moi. Donc vous pouvez le faire parce que c'est vraiment simple les filles. Wallah je te jure, je vous montre pas, c'est vraiment facile. Donc j'ai déjà fait la vidéo. Donc j'espère que vous comprenez tout la vidéo. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas les filles. Donc Inch'Allah pour l'Aïd cette année. Donc j'ai au moins 10 modèles différents malgré mais après dedans il y a plein des ingrédients différents. Donc les filles, j'espère que vous avez aimé ma recette. Il faut pas oublier ma chaîne JND avec vos proches. Likez, il faut pas oublier la cloche aussi. Donc il faut pas oublier de partager, il faut pas oublier de liker. Et pour les gens qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur ma chaîne JND. Bonne fête de l'Eid pour tout le monde et profitez de votre journée avec la famille Inch'Allah. Bisous. عواشر مبروك الجميع ان شاء الله بحول الله باش تمنيتو بالصحه والسلامه والهنا والصحه الله يحيد عليك. واش غادي نقول لكم البنات، عيدكم مبروك سعيد، الله يعطيكم ما ناويين في خاطركم ان شاء الله نتوما وحنا كاع اللي ناوي شي حاجه الله يسهل عليه في هاد العواشر. والبنات ما تنساوش تابوناو عندي وما تنساوش تبارطاجيو. وشكرا اللي كيخليو ليا لي كومونتير والكوراج. وسمحوا لي دي فوا ما كيكونش عندي الوقت، ما كرهتش ندير معكم لي فيديو يوميا، ولكن دونك مبروك عواشركم وتنتمنى هاد لا غوسيت تعجبكم. وما تنساوش البنات لايكيو وتبارطاجيو. دونك لي في بون فيت ان شاء الله pour tout le monde, plein de bonheur, plein de santé. Et partagez ma page, je vais pas arrêter de le dire, c'est normal. abonnez مرحبا بي يتابونا ويدير لا كلوش. وما تنساوش البنات تلايكيو وتبارطاجيو.